chadro poropo miton edo identive pon edo gan elo mele inu eje do to e gan ton hobo mitela na do mo je meton do anonu gbe miton me mina be si hotaleji lo na timenu mi rajile yeme yin me buna so to de sin afosoro tiro bineto miton me do poropo tanton sin jono we to gan bineto ton eyi do so de nu wa ni gbon mina do gbe tonu mi go sin apa ene ko yo ku fosi kan me mina yi de dere ran blogbon lo na li fen gbonu ho mimo yeme yin we ma home ville podo azokron ville poton yi esin tameon iporo gbigba bonansi wo li fen gbonu nu mo nkoton bi degbe ru aikungba itonji enion isova horopo so intero apa ene kwe bo mina do bona do gbe tonu do poropo mitonle nu devo na je tunu ton mechile mi do gbe nu do poropo mitonle mejijan bovo bomi we pasi hu mon kunje nu ero jije ero to mitonmele iyewu so iwayi ne to gan beneto ton sin agbasa meraho Patrice Atanas Guillaume Talon eyi jono de tetele we yi afosoro teto e tota do poropo tantonton we eyi do oso bo ye dele ran so to iton le sin afosoro te do beneto mi ton me fi nu wale o mi ju iton me bo yele di me chele mi yemi afosoro teto lokolopo tanton we wa so we ma e de kledo ina jazo wajiro beneto mi to me fi ye dele ba so we ma ino kleto gan beneto ton yi so yi wa yi ene ewe e blonu wi wa ene o to gan juno iton lo yi titi ngbi jenu kon we o afosoro teto libisin to ton merako Abdel Adi Alpha Gani na do yi ko e ero titi mewe do aso gegede bo libisin to opoto beneto pan ina wa do po bena jengbe lu na je gangbe lo gandie koro hikuwe nu kanchicha dedo beneto godo libi to sin tintin bo idote sinwe wodi lupo lo enale jengbe bonale je gangbe lo ba so tetemele na be na jino Joanna Tanaska eyin afotoro teto polo inton yi elo mo yiku lolo titimewe do homehun dawo eyin nu mi le lo le wa gbin bobolo insin to poto beneto pan nu gegede bo minablu titingbe nu kwiti sanle nu ya poto we ma pe kon sin alinu pan ina dalo beneto bena sin wa so gigidu apawi inion ina do ton pogudo Algerie sin to poto Guinée Équatoriale sin to pan afotoro teto yi deleton we nele ye lo molewa lo le so we ma iton jonu to gan beneto ton mrawo osin latli eyin Algerie ton yi ye kolo idoro jile emi do gbenu to gan beneto ton taun na do beneto me emi moro mejire no kon yi gegede do ali blublu sin alinu unluo kanchicha e na tiro tentinu beneto poto Algerie sin to pan e we zombo emile mi wafi mojawe Francisco Edu ngwa magi eye lo mo wayiku lo do mejile beneto poto Guinée Équatoriale sin to pan aso gegede be na wa unle wa gbin kakabo kanchicha ni ona liduo mi ko kanton lo gandie ko bo emi wayi mojawe Arabie Saoudite ton afasoro ton ineon eye do tintimewe doro mejile lemi wa beneto meon emi moro mejile mi do kwe mi ton gbe le ko me kun dawe eyinu emile Canada sin to poto Israel sin to pan idele so we ma itonjo titingbe Leo Vinaski Israel sin afasoro to eneon eye yiko lolo tintimewe do nu gegedo beneto me fi bo Israel sin to poto beneto reon ina jango do po lo nablo do mi dalo gigi mojanwe Canada ton de sun Miami Rambi na do yiko e lo tintimewe do home hun da holo po wa yenu mi le minablo nu gegegbon ali mi ton le san li nu poto nu defo le pan le ewa gben lo gwa lo nu ton pe ajasin le bo ina si mazo yi ene le bi wi sin azo e mi jayi lo na yiwa emi mondo kan chicha da ko taunwe ina yinu Canada sin to poto beneto sin to opan ojenwe najino hermane li ana lolo mole ayiko lo le do tugbeji bole do ne lo ye nukume o yero yi juro meton lo beneto me le mi wa ba mo yo emi moro mejele eyi juno mi tombo eyin ko me de bo kun emi le mi karate menu mi do chobodo nu wa ene na fui ye meyin afosoro te to tanton enele ko me kun e de to gan beneto ton Patrice Guillaume Talon yi juno e ton gben yi
Mina gosi a paine kwe bona dido kufo kan meton mina to entendre jile kufo kan me do kwe aton de mi dogudo aye sin polo meton yeme yin diovi boda so pon we abi ro we ma home sin alijile gege no mo ho nu wa mo nkoton e nu bo vado bo ye ba do ton bona li fin bona titengbe si kwe aton die ka je fi ka de do azo ene sin o kan gbigbe me ajio ejero eni note lobo gbeje pon ewa zomba so va horo puso do tibo e wonu si va homo koton bo mi tu to menomi homi mo mado nu kun dede yino modo nyonu vi lesi do we ma home wenu abi azokpon wenu do kufo kan me on do kuyaton dede wa ile blame on yinu bomianu kunu to pongan Christophe Megbeji be dogodo lanveme bona si hu li fen gbonu nu jijo ene tito me ahosu tun mado nu de me plan bene ewe go alonu to pongan do àwọn funfun NSC ye kan me e hwe karo jijewe yo yeme dede wa zodo àwọn NSC funfun kamele so va ho e lo sodo ti bona do noti bo pon zando ye kado dudeji do edu àwọn ifun e de me aji won le win yade de te àwọn mon koton kale biodin afọ dide yade dede wedo be na doli zaha nu jijo mon koton do aliene onu le o ina vota melinde wu me da ho Roger Bakari e pache do plan bene onu do gboki kon podo ha dele do finele pui do ho yi tome do va ho elo sin bibe me on timedo julo emiton indo va ho elo sin do me on nu dede yin ali glonu nu dio vi azokplon vile podo we ma ho me vi tole po da pa ene hwile o trala do kufo kameon yeni si hu mo sin kona bonu do kufo kameon bio walo yin do azokplon vi kabi we ma ho me vi ni mo ho mado aiton yeni si hu li fen gbona bi gbidigbidi do ha azo e wa kakaje fine sin hu ya ton di be àwọn funfun mo nkoton to pongan omodo da yo do àwọn funfun e lo sin bibenu dio vi kan we gbanton nu kunwe mo weyin me si kenwe ide boye mo hoye lo e remedian gbeto afotonukun atonmo de kenwe jinwe ide lo e ko pebonu eni si wudodo àwọn ko pa me han yeduna gbekando àwọn elonu dandame kaka iwenu yi walo nyanya eneo nasi hubusin to pon kufo ton me gbidigbidi ye kan ene omeon do va ho elo sin vivonu do poropo ye medede do alodo àwọn funfun ene omele biton zegbetado azoe ido aliene ho na ledo nukon yi bodo vive donu alopa vopo azogbemi ton Jonas Bochi ewe ye enele bo sedomi bo ene endin tomina wa pon jiba lavo pe eyan gbo me kan ro fitan yi bona timen mi rojire aija isin alinu e soti to men lopo sodo tedo dandin bo tun rojire besin gan tenwe gbadanu aime bona bi opa me abi ana ton ya jo ena pon mere doge si wema yin to yi wechobo anansi wo bi opa ene me nu ezonbo nu nyimo yi mi ba to itan bo Sinteni gbemi do gudo wa ine ibonu anambio kpun jala vokwe ya bome galaviton pedona pon gbeto alopa ya yin wechobo arian anasi bio kpun jala vokwe agbome galaviton maraho Felicien Vlesi ewe de gbeta kemon kotonton do azan wa tongo wo sun kwe me mine dionton beto alo se hwibudi letin lo bio kpun jala vokwe bona so kpun jala vovido po yi no masona yin monde ya jenzon be soti to memon koton yite maraho Igor Rodolfo Tosu engambo kwa azado funebo nwe iho bro titi medole nuene on ko menwun sin nuwe eyin bo razon ba ijayo enade nupleji alavo vile wene no enado kanje upipe boda tundo mero pleji alavo bi owe pleji alavo vijenye nubo nuwe wa gbewe kakwe lo wa pleji alavo kan me idonamo nukunje nuene o do nuwe me mono a janvier mi dogudo wa me na aijayi debu mi me yin pleji alavo vile a bo na so pleji alavo vi gbe mi ton do po so ran ganu Maraho Oscar Akpakla ewe azado inebo nwe do tinti medole beta kene ganwe azado plun gala ba ku onu yi beta ken dagbe yin bedo na pa ogbena kana pe azo ene wo lo na wa be na je on pe lo je gangbe yan ye me ewe azado gbe pe na je on do plun gala ba vile nwe do tinti medole ye ni ho mi de sudo awa mon koton me bonu mi na me ten wa azo ene podo ganle pan Igor Rodolfo Tosu do tinti medole ye ni ho mi do awa na me bonu emina wa so
podo ganle kpan do ye dele o ye me bokoro alora lo me podo proji alavo vile kpan dai mi male yin munukun mamo je mende mesin nu bonu hwia de vole aton o bo mi na gbon fene bonando se do kai we azado proji alavo hwe onu do zame on proji alavo eduna mo so gban be na tagbon fibi iramo nukunu je so do zan kuo zin flu no do proji alavo hwe din Eraho Oscar Akpakla karo titi mewedo nundagbe yin lo mi bado yidin ko mi do àwọn mebonu mi ni wa so podo ipan aloda lo me do yesi ja dagbe wa nu mi gbe lo gan gbe kure mi an e gan tenwe me gbadanu je irangbeje me no bi opun jala vo kule pon buna tun gbe ta lo pa yin ya do wede lenu mensi no pon meto lenu do azo wa podo o mi pan bo gbe to alo se kwibu lenu abi oho me pohun eni ona zon bo le mi he on mi na wiwe ayi bona senu doe mensi no prometo de inoga glo wede lenu do kwele do gudonu pun jala vo kwe ewen osugbaje ye me go sin osugbaje le ina gbon pun jala vo kwe bono atondo arida ko jide ye me yin aija izo wa to do pun ji alavo kwe le ewe eso azole nkoton da sina beru nu kun pede we eni lo yin bubo dinesi mechile mi o minato yen to rajele to hunu kun mi ton le metra la kala vi podo o ko tonu po ali bro be yin akososian le be bro be so gbe bo je gbe lo je kan gbe nu gege tin lu ali mon ko ton le hobo ye me yin o zo kun to abi so keke kun to le ino hen gble bo e ka hen nu ne le gble ino hen gble do o nu ali lo no hen ko gble do nu o to gan le mechile mi nu e zombo nu ka mo ti we echiri rojile mi batoto pede Zogbenti era bome kalavisin kameye gegeyin gbigbato monjen aliye tekpe nale gegeyin gblegleto da bome kalavisin o kameye ne zogbenu kwantono era bome kalavisin kamele gege mando onuganji agbaye ne nune o emi blo kwezenu wa bogban bome kalavisin kame lo sonu kumiton do pona de bado de wu meraho ja agosu hoyiton ero tintimedole no e ahosu sokwe bodo blona do to inu konsin aliji to vi alo se hwibude letin bodo hanu mon koton le gble do medele no iblo alita ovi bron no mon koton le gba bron morole o sende kun do no mon koton le sin alinu mena ko robe akwison hoyiton ero tintimewedo o sen karo to mebe na sado me mon koton le awe acheji do eno aje kwede lenu bo to vile no isavodo aliplon kantele monjen yiron zai bron be sun kole koyin alita gbon ine bonu ne on ero han to ho kwiji su eyin ache pada ho do nu kon yi to ton ba we lo to vi alo se hwibude le kade bode na wagbon lo don to do gudo isin kan ho ye de kade mara ho freje sa tindo glo ero tinti me wedole mo manyino to meton sin jujo weyin bo to vide le do sin sa we do ye me to viene le ye tun ganji bo do to na inu kon wezon ba je pa eblo alimon koton le lo to vide le tin bo no so nu na do don to do gudo sin ojujo we ye de le inozan mara ho jan agosu le voy ho bro tinti me wedo sin kade nu boaji eyin sin de o e me no do nu mo koton sin le erona sa sendo yi benavetili enona zon to vide le sona gbe kando nu lin koton u do to o me a mendele de do to vi mon koton le me ba idonu ansin lo han to sin nu glewe yin yi no tenpon lo mo gbe ta lo se hwibu le bono na ko yi we nenu yi no jonu do yin le eko de gbene yi bono yi nu ne on e don to so inu kan de boa mara ko jano nu dien lodo wa do tintin me wedo nu ne to vile no bloe nyamorole o sende kun do to o me o mai mo an erona no sa sendo me benave mara ko freje sa tindo glo le vale ko abro tintin me wedo li sendo to me mendele tin bo nu ne le no gble le eno jolo iton we no han no mo koton gble ado alita ovi we no azon bo nu ne no gble wedi lenu to vi de vole kade bo ye dele de so no sonu bo kan we yin to ton igbele eyin menana o khale yo ye me no do mina zinu ve me uzonlin le ye no aka aleoji mo kan we yin o to ton igbele nu kado moye o sen kado ndo alimon koton nu be han na sa senton do men benavetili fi emi de die ebi odole ye ninje sen sado o to village choro nu kana imo we yin sen e patentemelen le erona time sen mon koton le nu to village bedando o mo jemeda limon koton nu o ye nenu bonu ye wa je sen enemeon si sado meton sona ve wa mara ko freje sa tindo glo waro titi mewedo to gambere to ton podo ache paton pan yero gando e bonu to ho mi ton le me na me to vi alo se hwibu e na ren alimon koton le kuji kran sa sendi benave
Edeme mechilami e remettant e vodo jifi e na vodo milo gondo do e yimo enyo mina do gboje zan dagbenu singbi nu do propo mitole brando jile ni teni bipo